Хорош, маленька, успокойся, вниз! This are the trophies of the 79th Separate Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces, taken in the Mariinka district, the flag and helmets of the Kadyrov 141st Special Motorized Regiment North. And more trophies in the direction of Adobe. Гвардия рядовой Костев, ВМ. Будем надіятись, сука, що він здох, гандон, блядь. А ну, братва, блядь. Чисто он, блядь, айдарчик взял, тупо самотужки, нахуй, блядь. Нет, 95-я, не 95-ка, сука, красавцы, нахуй, блядь. Совместно взяли. Взяли тупо, сука, блядь, беху, нахуй. Надеюсь, вони її И откатять. не одну, блядь. Откатять і заєбісь. Сука. А за це, блядь, я, блядь, тупо морду вибив би. The Ukrainian Secret Service SBU detained in Kherson the former head of the railway workshop of the Russian Federation, who repaired diesel locomotives of Russian military echelons. 100 Ukrainian defenders returned home in a prisoner swap. They have been through hell, and finally they're home. And just a scene from Bakhmut. On the outskirts of Bakhmut, fighting goes on heavily. О, бля. Разошлась маленька, бля. Пизда, Kadyrov, пизда, пацаны. Его вляло по пизде. Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю. Аккуратно. Можно Выше, выше, блядь, не в ухо мені. Да ти що, блядь? Хорош, маленька, успокойся, вниз! Сів? Нормально. Живий? Вот такі в нас заробітки, хлопчики, блядь. Приключения, блядь. Диснейленд под названием Бак. Да. Вот так, сука, грязь, блядь. Вот що вам нахуй. 100 тисяч, блядь. Ще й 30 хочуть забрати, підари їбані. Я їбу, блядь, в Київ приїду, похуярю всіх, блядь. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.